मित्रों, फलस्तीन का जो इलाका है हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी गुरिल्ला तंजीमें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। आजकल की बात नहीं, हजारों साल से लेकर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तंजीमें पैदा हुई हैं जो कि अपने से बहुत बड़ी फोर्सेस के साथ टकरा गई। आज से कोई 2000 साल पहले की बात है। इजराइल के अंदर एक इलाका है, मसादा का कहते हैं उसको, जबल मसादा भी कहते हैं। ये उसकी तस्वीर है। अब अगर आप देखें तो इस पहाड़ के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं। एक ज़माने में इसमें लोग रहते थे, छोटा सा एक कम्युनिटी थी, छोटी सी, वो रहते थे यहाँ पे। लेकिन फिर हुआ ये था कि उस कम्युनिटी का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ बनी इजराइल की। सन 70 ईस्वी में जब रोमन्स ने यहूदी सल्तनत का खात्मा कर दिया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद, जब उनको जिंदा आसमान पे उठाया गया तो उसके 70 साल के बाद यहाँ पर जो ज्यूइश स्टेट थी वो ख़त्म हो गई थी, रोमन्स ने ख़त्म किया था। तो उसके खात्मे के बाद एक रेजिस्टेंस मूवमेंट यहाँ पर पैदा हो गई थी बनी इजराइल की, यहूदियों की। उन्होंने रोमन्स के ऊपर जो है हमले करना शुरू कर दिए थे और उनको निकालने की यहाँ से कोशिश कर रहे थे। वो उनको शिकारी कहते थे, उनके फाइटर्स को। वो आम आवाम के अंदर घुल मिल जाते थे, कार्रवाई करते थे, खंजर रखते थे अपने पास, छोटा सा खंजर होता था लेकिन बड़ा घातक किस्म का खंजर होता था। वो जिसको भी लगाते थे ना वो उधर ही ऑफ हो जाता था। ये ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाते थे रोमन सोल्जर्स को। तो ये जो शिकारी थे अपने साथ कार्रवाइयाँ करके और फिर एज आई सेड पब्लिक में घुल मिल जाते थे। लेकिन इनका जो परमानेंट बेस था वो ये इलाका था, मसादा का जो पहाड़ है। यहाँ पे इन्होंने कोई घर शहर बनाए हुए थे, यहाँ पे आके रहते थे। काफ़ी अरसा इनकी रेजिस्टेंस चलती रही। उसके बाद रोमन्स जो थे, बहुत बड़ी जाहिर सी बात है, उसको सुपर पावर थे रोमन्स, उन्होंने यहाँ पर भी वो आ गए थे और उन्होंने एक बड़ा सा, वो घुस नहीं पा रहे थे अंदर इसमें, तो बड़ा सा एक ब्रिज इन्होंने बनाया था पहाड़ के पास। इन्होंने बड़ा सा एक ब्रिज बना दिया और इस ब्रिज के जरिए फिर ये अंदर घुसे थे। और कहा जाता है, इजरायली रवायात में आता है कि जो जितने भी शिकारी थे उन्होंने और उनके फैमिली वालों ने सारों ने सुसाइड कर ली थी अंदर, और रोमन्स के हाथ नहीं लगे थे। तो यहाँ पे बड़ी खूनख्वार किस्म की गुरिल्ला तंजीमें आपको इस इलाके के अंदर थ्रू आउट द हिस्ट्री नजर आती हैं। आज के दौर की जो सबसे बड़ी यहाँ पे गुरिल्ला फोर्स है वो हमास है इस इलाके के अंदर, और शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है। जब हम बात कर रहे हैं, शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। शायद ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा रुथलेस गुरिल्ला वॉरफेयर है जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि इतना कंजेस्टेड इलाका है और जानी नुकसान जो है दोनों तरफ से, फ़लस्तीनियों का भी और इजराइल की तरफ से भी जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज ये हुआ है कि नेतन्याहू ने एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को वो इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उन्होंने फ्यूचर का प्लान बताया है और वो कोई अच्छा प्लान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्यूपेशन नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक का भी तो है उनके पास ऑलरेडी कंट्रोल, लेकिन गजा का भी वो कहते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे, या मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहते हैं हमास के बाद। नेतन्याहू ने कहा है कि जब ये जंग खत्म होगी ना, जब हमास खत्म हो जाएगी और रावी चैन ही चैन दिखेगा, तो उसके बाद हम ये करेंगे कि अपनी फोर्सेस परमानेंटली अंदर घुसा के गजा के अंदर हम जो है यहाँ पर बैठ जाएंगे और इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है वो फिर हमारी होगी। यानी जैसे हम वेस्ट बैंक का कंट्रोल रखते हैं वैसे ही गजा का भी रखेंगे। ये याद रखिए कि गजा के अंदर हमास की हुकूमत थी, वहाँ पर इजराइल का कंट्रोल नहीं था, इजरायली जो फौज थी उनको आने की इजाज़त नहीं थी। तो 2007 से लेकर वहाँ पर, या 2005 से गालिबन हमास की हुकूमत थी, और उससे पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो थी उसको निकाला इस वजह से गया था क्योंकि वो अनपॉपुलर हो गए थे। इस वक्त भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है नहीं वहाँ पे फ़लस्तीनियों के अंदर। वो कहते हैं ये बहुत ही ठंडे किस्म के हैं, ये तो बेज़रर किस्म के लोग हैं, ये तो कुछ है ही नहीं इनके पास, रेजिस्टेंस ही नहीं है इनके अंदर, तो ये अनपॉपुलर थे। तो हमास इनके ऊपर जीत के आ गया था। तो नेतन्याहू ने आज इंडिकेशन ये दी है कि भाई हम यहाँ पर रहेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल टू मेंटेन सिक्योरिटी कंट्रोल इन गजा इंडेफिनेटली आफ्टर वॉर। इंडेफिनेटली का मतलब है कि बस जब तक चाहेंगे तो हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आगे कहते हैं कि पीएम एक्नॉलेजेस सम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर October 7 fiasco in interview with ABC News and said some flexibility of humanitarian pauses in fighting. टाइम टू टाइम हम कुछ जंग बंदी करेंगे। एज आई सेड, जब से ये जंग शुरू हुई है ना, तो हज़ारों की तादाद में बम इजराइल जो है गजा के ऊपर दाग चुका है। ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है कि 1 मिनट 25 सेकंड में कोई ना कोई बम कहीं ना कहीं गजा के ऊपर फट रहा है, यानी कोई ना कोई मिसाइल गिर रहा है आके। इतनी ताबड़तोड़ वहाँ से जो है बॉम्बिंग जारी है इजराइल की जानिब से।
مزید وہ کہتے ہیں ڈیٹیل بتاتے ہوئے ٹائمز آف اسرائیل والے کہ آئی تھنک اسرائیل ول فار این انڈیفینٹ پیریڈ ہیو سیکورٹی ریسپانسبلٹی. نیتنیاہو ٹولڈ ABC نیوز وی ہیو سین واٹ ہیپنس وین وی ڈونٹ ہیو دیٹ security responsibility. What we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. اور مزید لیکن پھر ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر فلسطینی اتھارٹی کو یہاں پر لے کر آتے ہیں تو وہ تو انپاپولر ہے. ٹائمز آف اسرائیلی کہتا ہے کہ some in Israel have said the only viable power to replace Hamas would be the Ramallah-based Palestinian Authority, while others have expressed doubt the huge and popular Palestinian Authority which controlled the strip before Hamas violently ousted it in 2007 is stable enough or reliable enough to take control. وہ کہہ رہے ہیں اس میں جان ہی نہیں ہے تو یہ کیا کنٹرول کریں گے. اگر اسرائیل کی فوج کے ساتھ مل کے فلسطینی اتھارٹی والے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ تو اگین ایک عجیب و غریب قسم کا رکشہ ہو جائے گا ان کے لیے. تو یہ انپاپولر ڈیسیشن محمود عباس غالباً نہیں لیں گے. مطلب وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے مل کے کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے. اٹ از امپاسبل. تو یہ کوئی فیزیبل آپشن نہیں ہے. لیکن نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ فوج تو میں اندر رکھوں گا. ناؤ ہمیں پتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا کلوز بانڈ ہے. امریکہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک جا کے ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اتنا زیادہ امریکہ شاید ہسٹری میں کبھی بھی آگے نہیں گیا ان کی سپورٹ کے لیے کہ سب کو ہی ناراض کر دیا ہوا ہے. تو پرہیپس امریکنس اگر ان کی یہ ڈیمانڈ مان بھی لیں تو کیا یہ آپشن فیزیبل ہوگا اسرائیل کے لیے؟ دس از $1 ملین کویسچن. کیونکہ یہ امریکہ کے ٹریڈیشنل اسٹانس جو رہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن والا اس سے بالکل مختلف ہے. یہ تو پھر 1 اسٹیٹ ہی ہو جائے گی نا. ایک پوری کی پوری اسٹیٹ ہو جائے گی جس کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی آکوپیشن سے خالی نہیں ہوگا. ایک ویسٹ بینک بچا ہوا تھا اس کے اندر بھی سیٹلمنٹس بن گئی ہیں اور دوسرا یہ غزہ بچا ہوا تھا اس کے اندر بھی اگر اسرائیلی فورسز آ جاتی ہیں تو پھر تو پورا کا پورا فلسطینی یوں سمجھے کہ نقشے سے غائب ہو جائے گا. البتہ فلسطینی تو رہیں گے عوام. اور آج تک یہ جو ریزسٹنس چلتی آ رہی ہے یہ کوئی عربوں کی وجہ سے چل رہی ہے آپ کا خیال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عرب تو ادھر ادھر ہو گیا نا. کوئی نارملائزیشن کر کے بیٹھ گیا تو کسی نے کچھ کر لیا. یہ ساری کی ساری انڈیجینیس موومنٹ ہے. وہ خود ہی اپنی اسٹیٹ کے لیے فلسطینی اسٹرگل کر رہے ہیں بیسیکلی. اچھا آخر میں کچھ کم اہم خبروں پہ بات کرتے ہیں. اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے لیکن میں نے کہا شیئر کر دوں. ایک ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے تو کر دوں شیئر آپ کے ساتھ. OIC نے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کی ہے بھائی مہینے کے بعد. یہ جب 10,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں نا ان کے بعد ان کو ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کا خیال آیا ہے تو انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کی ہے 12 تاریخ کو. اور اس کے اندر یہ فلسطینی جو کنفلکٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے سارے مل کے. سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ آئیں گے اور اس میں وہ ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں کتنا ظالم ہے اسرائیل, کتنا انہوں نے یعنی خون بہایا ہوا ہے وہاں پہ, کتنا انہوں نے گند کیا ہوا ہے. یہ سارے ادھر کوس کے آخر میں کوئی ڈکلیریشن نکالیں گے اور اس کے اندر کنڈیمنیشن ہوگی, اس کے اندر ڈیمانڈ ہوگی سیز فائر کی. اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا واللہ عالم. اتنی زیادہ ایز اے سیڈ امپورٹنٹ خبر نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس کو بھی.